अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पर बात करने जा रहे हैं जो एक रोज़ कबल इस्लामाबाद में पेश आया। गुज़श्ता रात तकरीबन पौने 2 बजे एक 16 साला नौजवान जिसका नाम अबू ज़र रेकी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जज, जो कि 26वीं तरमीमी आइन के बाद कोयटा से इस्लामाबाद भेजे गए जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेटा है, अपनी लैंड क्रूज़र गाड़ी में सड़क पर निकला। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि नौजवान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस दौरान दो नौजवान लड़कियां जो अपनी रोजी रोटी के काम से वापस घर जा रही थी, स्कूटी पर सफ़र कर रही थी और अफसोसनाक तौर पर नौजवान की रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से स्कूटी को टक्कर लगी और दोनों लड़कियां मौके पर जाँ बहक हो गईं। यह वाकया हमें बहुत से अहम सवालात उठाने पर मजबूर कर देता है। अब सबसे पहले हम कानूनी पहलू पे देखते हैं कि एफआईआर किन दफात के तहत दर्ज की गई और किन दफात के तहत दर्ज की जानी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा नीटी ग्रिटी पे नहीं जाएंगे। अब जो दफात लगाई गई हैं एफआईआर में, वो लगाई गई हैं दफ़ा 279, दफ़ा 322 और दफ़ा 427 ताज़ीरात पाकिस्तान। अब 279 रैश ड्राइविंग के हवाले से है, उसकी सज़ा 3 साल है, ये दुरुस्त लगाई है। 427 जो इमलाक का नुकसान के हवाले से है, ज़ाहिर स्कूटी तबाह हो गई तो उस हवाले से लगा दी। अब मेन डिबेट जो हमने करनी है वो करनी है दफ़ा 322 और दफ़ा 320 कि कौन सी लगनी चाहिए थी। अब इससे पहले कि हम इस पे मज़ीद डिबेट में जाएं, जो एफआईआर का जो क्रक्स है वो मैं मुख्तसर बता दूं, क्योंकि एफआईआर पढ़ेंगे तो इट इज़ टाइम टेकिंग। एफआईआर लड़की जो एक मतवफ़िया के भाई ने की और वो ये कहते हैं कि जनाब मैं पौने 2 बजे थाना खन्ना पुल के पास अपनी बहन का इंतज़ार कर रहा था, जो कि एक तो इंटीरियर डिज़ाइनर का जो है वो कोर्सेज भी कर रही है और रात को पार्ट टाइम जॉब भी करती है इसी इवेंट्स मैनेजमेंट के हवाले से। अपनी सहेली के साथ वापस आ रही थी। जब लेट हुई तो मैंने फ़ोन किया उसके नंबर पर। जब उसने उसके नंबर पर फ़ोन किया तो पुलिस ने उठाया और उन्होंने सारी सिचुएशन बताई कि ये वाक़या हुआ था और आप पिम्स पहुंच जाए। ये नहीं बताया कि डेथ हो चुकी है। मुख्तसर ये है कि वो पिम्स पहुंचे जहां पर दोनों लड़कियां पहले से जहां भाग हो चुकी थी और फिर उन्होंने बताया कि जनाब एक लड़का था जिसने रैश ड्राइविंग की और फिर ड्राइविंग के बाद इनको टक्कर मारी और गाड़ी छोड़ के भागा और मोबाइल भी फेंक गया। तो ये मुख्तसर सी कहानी थी और उसमें यह भी कहा गया कि नौजवान का नाम भी नहीं मालूम। अब इस कहानी के बाद मैं आ जाता हूँ कि 322 और 320 क्या कहती है। एक कहती है कत्ले बेसबब, जो कि सेक्शन 322 डील करती है, जबकि 320 है वो सेक्शन डील करता है कत्ले ख़ता का। तो क्या ये कत्ले बेसबब है या कत्ले ख़ता है, इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। सेक्शन 318 इसकी डेफिनेशन है, तो हम 318 को पढ़ेंगे तो वाज़ेह हो जाएगा। उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि whoever without any intention to cause the death of or cause harm to any person causes death to such person either by mistake or act or by mistake of fact is said to commit कत्ले ख़ता। अब कत्ले बेसबब जो है वो 322 है, जो कि वाज़ेह तौर पे उसकी जो डेफिनेशन है वो 321 में है। वो पढ़ते हैं विदाउट एनी इंटेंशन, whoever without any intention to cause death or cause harm to any person does any lawful act which becomes a cause for the death of another person is said to commit कत्ले बेसबब। अब इसकी डेफिनेशंस भी 2-3 दी हुई हैं एक्सप्लेनेशन में। उसके मिसाल आपको ये दे दूं कि कत्ले ख़ता का मतलब ये है कि किसी ने गोली चलाई और गोली चलाई थी उसने किसी फॉर एग्जाम्पल एक जानवर को मारने के लिए या परिंदे को मारने के लिए, लेकिन लग गई किसी बंदे को और बंदे की डेथ हो गई, तो ये कत्ले ख़ता में आ जाएगी। यानी एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है लेकिन उसकी इंटेंशन मिसिंग थी, मोटिव मिसिंग था, इसलिए 302 नहीं लगेगा। जबकि दूसरी तरफ कत्ले बेसबब में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती, वो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है,
اس کی کئی قسم کی آپ ڈیفینیشن ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں. ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے, آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص نے کسی شارع عام کے پر یا قریب ایک گڑھا کھود دیتا ہے جو کہ کافی ڈیپ ہوتا ہے. اب جب گڑھا کھودتا ہے تو ایک موٹر سائیکل والا وہاں سے گزرتا ہے تو گڑھے سے وہ فمبل ہو جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو ہیڈ انجری ہوتی ہے اور وہ وہیں پر موقع پہ یا وہ جاں بحق ہو جاتا ہے. تو اس نے ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہے, لیکن کیونکہ اس نے ایک ایکٹ ایسا کیا جس کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی تھی یا جس سے جان گئی تو وہ قتل بھی سبب ہے. اب ان دونوں ڈیفینیشن میں واضح طور پہ ایک عام بندہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ 322 اٹریکٹ نہیں کرتا, یہ 320 اٹریکٹ کرتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا پولیس والوں کو علم نہیں ہے؟ میرے حساب سے پولیس والوں کو پوری طرح علم ہے, اور کیونکہ انوالومنٹ بگ فش کی ہے اس کی وجہ سے 320 کی بجائے 322 لگایا ہے. اب کوشچن یہ بھی ہے کہ کیوں لگایا گیا ہے, کیا اس میں فرق ہے؟ بالکل فرق ہے. 320 میں اب میں مختصر سا آپ کو اس میں کمپیریزن کر دیتا ہوں کہ 320 میں بھی دیت ہے اور 322 کی سزا میں بھی دیت ہے. دیت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس جان کے بدلے رقم دی جاتی ہے جو کہ ایئر ٹو ایئر وہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ڈٹرمن کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 322 ہے اس میں صرف دیت ہے, اس میں کوئی سزا نہیں ہے, جبکہ جو 320 ہے اس میں جو سزا مقرر کی گئی ہے کہ جناب دیت کے ساتھ 10 سال تک کی سزا بھی ہوگی. شاید اسی لیے بچایا گیا ہے. گو کہ اگر دیکھا جائے تو 322 وہ نان بیلیبل ہے اور 320 جو ہے وہ بیلیبل ہے. لیکن ہم قانون کے طالب علم سمجھتے ہیں کہ 322 میں بھی بیل ہو جاتی ہے, اور یہ 2-4 دن آپ جیل میں رہیں گے اور اس کے بعد بیل ہو جائے گی, وہ بھی جب جو مارنے والا وہ نوجوان 18 سال کا کم ہو, جس میں جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کا ہوگا تو اس کے لیے ایزی ہوگا. لیکن مختصر یہ ہے کہ مین چیز یہ ہے کہ اس کو بچانے کے لیے 320 لگتا ہے اور لگا 322 دیا گیا ہے. اب اس کے بعد ہم آگے سوشل اسپیکٹ کی طرف جاتے ہیں کہ یہ واقعہ ہمیں ایک بڑی حقیقت یاد دلاتا ہے کہ امیر یا طاقتور خاندان کے افراد بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے. یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو کہ تھیوریٹیکل ہے. اگر کوئی بچہ چاہے جج کا بیٹا ہے کیوں نہ ہو, لائسنس کے بغیر گاڑی چلاتا ہے اور کسی کی جان لیتا ہے تو قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہونا ضروری ہے. لیکن بعد میں ہم دیکھیں گے کیا واقعی یہ ہمارے ملک میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے, کیا رول آف لا سب کے لیے برابر ہے. اب سڑک پر حفاظت کی ضرورت کے مطابق میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں روزانہ ٹریفک حادثات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اکثر یہ حادثات اوور اسپیڈنگ, ریکلیس ڈرائیونگ یا ڈرنک ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہمیں شعور دینا ہوگا کہ اپنی اور دوسروں کی جان کے لیے قوانین کی پابندی لازمی ہے. اس کے علاوہ نوجوانوں کو ڈرائیونگ لائسنس کے قوانین کے بارے میں تعلیم دی جائے اور ڈرائیونگ لائسنس کو آسان کیا جائے, ایز پیدا کیا جائے, ہر بندے کو ایکسیس دی جائے اور ڈرائیونگ لائسنس موبائل پہ پرووائڈ کرنا چاہیے, ان کو ہیلمٹ موقع پہ پرووائڈ کرنا چاہیے, ان کو ٹریننگ کرنی چاہیے بجائے کہ سزا کی طرف جائیں. ٹریفک قانون کی خلاف ورزی پر سخت قانون کارروائی ہو, لیکن اس پر سزائیں جو ٹریفک وائلیشنز کی ہیں اس میں جیل کی یا FIRs کی نہیں ہونی چاہیے, ان کو ہیوی فائنز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ عرصے کے لیے ڈرائیونگ روک سکتے ہیں, کچھ عرصے ان کا جو بائک ہے یا ان کا گاڑی ہے آپ وقتی طور پر روک سکتے ہیں. اس میں لیجسلیشن ہونی چاہیے. سڑکوں پر کیمرے اور موبائل فون کے استعمال پر پابندی سخت کی جائے تاکہ حادثات کم ہو. اس کے ساتھ جو مائنر کا معاملہ ہے میں زیادہ اس میں ڈیٹیل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس میں یہاں پر مائنر کا معاملہ ہے, اس میں جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 لاگو ہوگا اور ان کا جو جووینائل کا ٹرائل ہوتا ہے وہ جووینائل کورٹس میں ہوتی ہیں. سزائیں اس میں موجود ہے لیکن سزا کی جو شدت ہے وہ جووینائل جسٹس سسٹم میں جووینائل کے لیے کم کر دی جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر میں مزید اس کو آگے ایلیبریٹ کروں, کیا میں یہ دیکھیں گے کیا یہ سارا جو ہم قانون کی بات کر رہے ہیں کیا یہ پریکٹیکیبل ہے, کیا عملی طور پر استعمال ہو رہا ہے؟ تو ایسا عملی طور پر میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں ہے. تو میرا جواب بالکل نفی میں ہے. اس ملک میں ایک نہیں 2 قانون ہیں بلکہ دراصل 3 قانون موجود ہیں. ایک عام عوام کے لیے
जो दरअसल अवाम के लिए जो अशराफिया के हर तरह के मजालिम का शिकार हैं और उनके जुल्म को सहने पर मजबूर है। दूसरा, अशराफिया के लिए जो कानून की पकड़ से बिल्कुल बाहर है। और तीसरा तबका जो दरअसल काबिज तबका है और इनका कहना है कि वी आर द लॉ एंड वी आर अबव द लॉ। आइन और कानून हमारे ताबे है, हम इनके ताबे नहीं हैं। माजी में चंद जो नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से जाने गई, मगर इन सब का बाल बीका नहीं हुआ। मैं आपकी याद दहानी के लिए इनको चंद एक को दोहरा देता हूं। कहानी है 3 लैंड क्रूजर्स 3 कहानियां। ये इस मुल्क के शराफिया का माइंडसेट है। कराची वाली एक अमीरजादी आपको याद होगी, जिसने दिन दिहाड़े बाप बेटी को लैंड क्रूजर तरह कुचला और फिर कुछ अरसे बाद पैसे देकर रिहा हो गई। जस्टिस शहजाद मलिक जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनकी बेटी ने सेवर फूड्स के 2 डिलीवरी बॉय कुचल दिए। वो तो कभी पकड़ी ही नहीं गई, बल्कि आपको मालूम है कि बाद में उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की और उसके एंड्स क्या थे, मकासद क्या थे, वो भी आपको मालूम है। और उनका बेटा लवाकील के घर जाकर धमकियां भी देता रहा। शहजाद मलिक इस जुर्म के बाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज प्रमोट हो गए। अब ये वाकया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहम्मद आसिफ, जिनके 16 साल बेटे ने, जिसके पास ना शनाख्ती कार्ड था ना ड्राइविंग लाइसेंस, और जो ओवर स्पीडिंग करते हुए वीडियो बना रहा था, उसने पार्ट टाइम जॉब करने वाली 2 लड़कियों को कुचल दिया। इन सब कातलों के पास लैंड क्रूजर थी। बल्कि एक और केस, कशमाला तारिक, जो कि आपको पता है हाई अप्स के साथ बड़े अच्छे उसके मरासिम होते हैं और मुख्तलिफ मरासम की वजह से मुख्तलिफ हुकूमतों में, चाहे वो MNAs के तौर पे या अहम ओहदों पे, और लास्ट टाइम सिफारिश के ज़रिए फेडरल ओम्बुड्समैन फॉर वुमेन भी अपॉइंट हुई, जबकि उनकी कंट्रीब्यूशन ना सोसाइटी के लिए है, ना लॉ एंड जस्टिस सिस्टम के लिए, ना बार के लिए है, ना बेंच के, तो सिफारिशी रही हैं। तो उनके हवाले से आपको मालूम है कि उनका बेटा कश्मीर हाईवे पे जा रहा था और फिर उसने भी एक लड़की को कुचल दिया और फिर 2-4 दिन बाद ही मामला रिजॉल्व कर लिए गए। ये लड़का भी बाहर आ जाएगा और बाप भी मुंसिफ के तौर पे काम करता रहेगा, क्योंकि अशराफिया एक दूसरे को बचाती है। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। अगले व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।